long live. APSSC long live. Long live, long live. APSSC long live. Long live, long live. Jai Katha long live. Long live, long live. Jai Katha long live. Long live, long live. Jai Katha long live. Long live, long live. Opposition party long live. Long live, long live. Opposition party long live. Long live, long live. Opposition party long live. Long live, long live. Amak BJP na lage. Na lage, na lage. Amak BJP na lage. Na lage, na lage. Amak BJP na lage. Na lage, na lage. BJP go away. Go away, go away. BJP go away. Go away, go away. BJP go away. Go away, go away. APSSC long live. Long live, long live. APSSC long live. Long live, long live. APSSC long live. Long live, long live. Jai Katha long live. Long live, long live. Jai Katha long live. Long live, long live. No Namaste. No rest. No Namaste. No rest. No. সকলোলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত দুআষাৰ কথা ক'ম বুলি আমি ওলাইছোঁ। আমি আজি 25-30 বছৰে বিজেপি কাম কৰিলোঁ। আমি বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টক যথেষ্ট আমি সহায় কৰিছোঁ আজি 25 বছৰে, কিন্তু আমি দেখিলোঁ শেষত আজি তাৰিখলৈকে তেওঁলোকৰ পৰা আমি কিন্তু একো বেনিফিট নাপালোঁ। আৰু আমি বিচাৰোঁ আমাৰ পাৰ্চনেল বেনিফিট আমাক নালাগে, আমাৰ ৰাজহুৱা বেনিফিট, আমাৰ ৰাস্তা পদূলি আমাৰ আজিলৈকে ঠিক নহ'ল। তাৰোপৰি আমাৰ যিসকল শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী আছিলে কোনো সংস্থাপনৰ নাপালে, তেওঁলোকে বনীয়া গোষ্ঠীৰ কথাই অকল চিন্তা কৰিলে। সেয়েহে এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, এইবাৰ আমি বিজেপিক ভোট নিদিওঁ। এইবাৰ আমি আমাৰ আঞ্চলিক চৰকাৰ বনাবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আমাৰ ডিফুৰ সমষ্টিৰ মাননীয় জে আই কাথাৰ ছাৰক আমি ভোট দিম বুলি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। APSC LCৰ তেওঁৰ এইবাৰ ইয়াত কণ্টেষ্ট কৰিব। সেয়ে আমি বিজেপি কেণ্ডিডেটক এইবাৰ আমি ইয়াৰ পৰা বিদায় দিম বুলি ভাবিছোঁ। এই আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ সন্মুখত আমি আমাৰ এই আজি প্ৰায় 50-60জন মানুহে বিজেপি ত্যাগ কৰি আমি এই APSC LCত আমি যোগদান কৰিছোঁ। জয় কাথাৰ ছাৰ জিন্দাবাদ। জয় কাথাৰ ছাৰ জিন্দাবাদ। APSC জিন্দাবাদ। কেইজন জইন কৰিছে? কিমান ফেমিলি জইন কৰিছে? এতিয়া টোটেল আমাৰ 32 ফেমিলি। আমাৰ ভোটাৰ প্ৰায় 50ৰ ওপৰতেই হ'ব। সকলোৱে আহিব পৰা নাই, যিহেতু আমি সদায় কাম কৰি খোৱা মানুহ, গতিকে সকলো আহিব পৰা নাই, কামে কামে গৈছে। কিন্তু সকলোৱে ছাৰৰ প্ৰতি এটা সহানুভূতি আছে। আমি এইবাৰ বিজেপিক বিদায় দিম। এইবাৰ APSC জিকিব 100% চিয়'ৰ। এইবাৰ 100% চিয়'ৰ আমাৰ APSC LC জিকিবই 100% চিয়'ৰ। গতিকে এইখিনি কৈ মোৰ কথাখিনি তেখেতে যিখিনি কথা ক'লে সেইখিনিতে আমিও একমত, আৰু আমিও সেইখিনিকে ছাৰকে ছাপোৰ্ট কৰিম বুলি ওলাই আহিছোঁ। বিশেষ ক'ব লগা আমি আশা কৰিছোঁ, আশাবাদী। আমি বহুতখিনি আশা লৈ আহিছোঁ আৰু ছাৰে জিকিব বুলি আমাৰ আশা আছে। Don makin don amat don thongke bahini tumke more than 50 suse mane voters nange tum dak bojar proper bojar dong pe namase tum nang join lo ni award upelo adim upelo potela tum BJP tum hair dam ni idum chini lasila award mange adim mang ni upelo sitame dak dipuang kang dum bojong ang kang bensi BJP pen loksi pini don thongke bahini episode party lo nang join lo kopi polong te latung akiduk atum akisung bangke BJP sarkar ningkan klip ho cari desita latungan thangna rakela pipi delu latung pini towa ka chela je bhan dolong isi piune lang ki juni bhan isi ring na bhan piune latung bhan sakuri da piune latung bhan mane kirengia parsa ekkebale tham pipi laso pasi alang tum aning duksi aning oisi BJP sarkar bhan ningkan klip ho cari din det pen chela din det istame latung thangna akera pipi ka negasi pini ke latung GI ka thara ki hai bhan aning chethe se dak banglo la bela to mithang masang chihang ni to pha da kar biang long ke da khelon je homie bendang lo adivasi penseng lo da ka du ka be dak inglo khe dak ki do bari ma tum phan mangke pada GI ka thara ka pre ka tum ke akira bang ti te khelo par tum mithang si ninje tum tham nam joplo la se tum chithang nam heta meeting la pinje urun doi tum long la ka du ka beta da urun doi 1250 taka tanga ki long pe la tum ahena chikimude latung osumar mata school fees na piune 1250 taka paisa kilong bela tum osumar do wan so that ahut se na chelang ne
चिकलू याना खर्चा तुम नहीं आपसे ला 1250 टका बैंक के तुम फार्म से नंगे तो आपसे तुम चिकलू लासिला तुम चीनी अंतन में के बांग तुम के साकुरी जोड़ा पीला तुम चीनी लासिला है हुई के दो कगा किस तुम अलाम बीजेपी तुम किकलन के चपचे और दो के हेनो अलाम चीनी से पीनी ला तुम बीजेपी ने ओसी एपीएस से पार्टी लोग बांगलो लापड़ अथवा निंग थे तुम के नॉन मांगे एपीएस से तुम कांग्रेस तुम चलांगे लोग से 100% जय के तारा क्या है एपीएस का हाई फेक को तुम निंग थे तुम चार बांग तुम थांग बबेले के बांग कली लापेन तुम के चिंकी चिथाना तेंग पुल दे ला तुम आ फैमिली दाद दिखवांग कांग का बियांगो कांग आलवान के ला तुम चिथान लाभ लो पुसी लापसी कार बियांगो और फान कचुंदरी कांग तुम पेनिसा बिल्टा केमिकल हालो नोना धुके एपीएस से पार्टी की हाई करे खाटांग लो नाले तुम असब निंबी नंगलो लापेन कुनात से अलायंस पेन पार्टी की दोमा बिसारलाम नोन दाक दिफुएले के जय के थारा के हाई से दाक आजाबलो अलायंस पेन लापेन के दाके लदाका हाइपो लसना थाक्सी बोगजानता कांग्रेस पार्टी भांसे दासी टिकट के हदा तुम सी जीवन लो तुम हदा हाइपो रोंखान दा कांग्रेस से हाइपो लापेन के लसना थाक्सी अमृता एपिसोड से हाई बेकपो लापेन के लदाक नॉन हरघाट तंग के ताके फ्रेंडली दुकान थगी मिने हालाके अपोर में सी जोने थान बसिता जत को नॉन हदा बीजेपी के रेम्बो लसी कार बियांगलो आरा फनिसा बिल्टा के में केला हेलो नॉन एमएलए पेन मांके इसी फुरकिमो के में दी हिस्ट्री आके में की तो कटांचें को नॉन मांके लसी कार बियांगलो इसी नंगे चलार लानों तुम खेलोंगो एलोम सोवे लाबांसो अतुमो नंगे जाप नॉन कार बियांगलो अंकान की अत्तप अनु अकार बिया तुम अन सितान उरुनो दोय किलो तुम अन सिनो के दाग लाबलो लासी बीजेपी तुम उरुनो दोय कि पीएसआर पिमार तुम बेन भोट लोगी बिगा तुम सप्ता दिन थेना नेलो ला बेला मास जोनी ला तुम अफेक्ट तुम इफेक्ट जोनी नोन तुम सिकाई से तुम पिमुवे हवाला अपने तुम पैसा दा नांगे ला तुम के दलोंग नंजी केरेंगे पर साइ साकुरी नंगी काम चुकला पर साइ नंगी ला तुम से दिमा तुम तंका हांगे हेते तोका बिसारा नाही त्या हेते माने बीजेपी त्याग पुरी एपिसोड लगा योगदान पुरी से हेते तोका बिसारा नाही तोका काने हेते आहा নহয় alalo si development तुम नंगी हो रियल डेवलपमेंट नहीं तुम बेन जसला तुम बांग तसा तुम सिमिदा पिटिकांग ला तुम का दोबे हां एपिसोड से वन पे हाई बेकपो ला तुम इतुम से दो थी पोसी तुम लाम चक पिटिकांग ला हेलो